নমস্কারম চা পড়াইম প্রথমে শ্রী গোপকন্যা 7 জন যে আসবে প্রথমে কাহাকে নমস্কার করিবার না প্রথমে শ্রী গোপকন্যা গোপাঙ্গনা নারী গৌরাঙ্গ কিଏ কিরে গোটিଏ ମାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୋପକନ୍ୟା ଗୋପକନ୍ୟା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ନୁହଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ନାରୀ ଦିନୁ ଭାଇ କିଏ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଦକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ତ ମୃଦଙ୍ଗ ମା ରାଧାରାଣୀ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୋପକନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ୟ ତାଳକଂ ତାଳ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ সেই তাଳ কথা କହୁଥିଲି ଦିନୁ ଭାଇ ଏଇନେ সেই ତାଳ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ୍ୟ ତାଳକଂ ତୃତୀୟ ଔଦୈତ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ଔଦୈତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନମଃ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କୋଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ସାରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଯାହାଠାରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ଚତୁର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନମଃ ପଞ୍ଚମେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷଷ୍ଠେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକମ୍ ଷଷ୍ଠରେ ଦିନୁ ଭାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଷଷ୍ଠେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକମ୍ ସପ୍ତେ ସାଧୁ ପ୍ରଣମ୍ୟତେ ଓ ବାପା ସପ୍ତେ ସାଧୁ ପ୍ରଣମ୍ୟତେ ଦିନୁ ଭାଇ ସପ୍ତମରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଇଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ହସ୍ତ ଚାଳନା କରିବରେ ସପ୍ତେ ସାଧୁ ପ୍ରଣମ୍ୟତେ କୋଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦିନୁ ଭାଇ ଦାଢି ରଖିଦେଲେ କାଲି ବାବାଜୀ ମୁଁ ତ ଦାଢି ରଖିଛି ଏଇଠି ସବୁ ସୁର ସାରଥି ବାଲା ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବା ସୁର ସାରଥି ବାଲାକୁ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ସେଇ ସାଧୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବ କୋଉ ସାଧୁ ଯିଏ ଜଟା ଜୁଟ ଦାଢି ରଖି ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ କରୁଥିବ ସିଏ ଭାବୁଛ କଦେବେ ସାଧୁ ନାଇଁ ରେ ବାପା କହିଲା ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ ସେ ପବନ ଇଏ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ସେ ଚନ୍ଦନ साधु सही मुनि ऋषि सही गुरुजन मानू नमस्कार करिवो गोटे असाधु व्यक्ति गौरांग असाधु व्यक्ति साधु व्यक्ति संस्पर्श रे आसी जीवो साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंदी चंदन काष्ठ दिहरे जदि मलयर स्पर्श रे काष्ठ भी चंदन पालटी जाए दिनु भाई सही भली भाव रे गोटे असाधु व्यक्ति जदि गोटे साधु व्यक्ति संस्पर्श रे आसीबो सत संग रे मजिबो सत कर्म रे मजिबो सत नाम रे मजिबो दिने ना दिने बापा से असाधु व्यक्ति साधु रे परिणत हो जीवो आपण देखु नाहंती गौरांग क्षीर लिटर केते टंगा किनुछो 50 टंका भल क्षीर हेले 50 टंका मो भौणी क्षीर लिटर 50 टंका जदि 5 लिटर क्षीर बापा किणी आनिबा आम गाँ नलकूपर पानी मिलुछि माहालिया 5 लिटर पानी आनी क्षीर 5 लिटर मिश्रण कर देबा मिसाई देबा आ ताकू पानी कहबो नलको पानी कहबो क्षीर कहबो ना आ क्षीर 5 लिटर पानी बापा 5 लिटर मिसेले सेही धळा देखा जीवो ना सेही भली भाव रे साधु व्यक्ति सत नाम रे मजिला सत कर्म रे मजिला साधु संग रे आसी मिसला दिने ना दिने दिनु भाई से असाधु व्यक्ति साधु रे परिणत होइबो दिने जीव 20 वर्ष जीव तापरे से असाधु व्यक्ति साधु हबो ना ओरे सुआ जदी हरे कृष्ण सुनी कि मन रखि सुख सारी बोलु सुंदीटी मुसा तो गले जय जगन्नाथ रहस्य हडी जाला जजमान महोदयंकर मानसिक व्रत आस्थान रे विराजमान करिछिंदी प्रभु स्वयं सत्य नारायण गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते पंच देवता माने रहिले मध्य एमानक मध्यरे जने देवी रहिले कवि कहले सर्वाग्रे मातृवंदनिया सर्वप्रथमे आमर जे कोनसी कार्यक्रम हेउना काहीकि आमे सर्वप्रथमे मां को वंदना करिबा उचित मां को बुझले परा बापा को पाई दिनु भाई पदुटे मां को डाकिबा आस्थान रे अछंदी बा अंबिके दुर्गे दुर्गति नाशिनी अभय वरदायिनी मंगलमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी कोमलमयी मां आसीबे समस्तंकर मंगल विधान करिवे जजमानकर मंगल विधान करिवे से मां को पदुटे डाकिबा मालो भय वरदायिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी
মাল মঙ্গলময় জননী মাল মঙ্গলময় জননী মা ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী দুর্গে দুর্গতি মাল মাল মঙ্গলময় জননী মা মাল মঙ্গলময় জননী মা মাল ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী হে মা দয়াময়ী মঙ্গলময়ী স্নেহময়ী বাৎসল্যময়ী সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কଳି মা চারি যুগରେ ଥିଲା সত্য যুগରେ କଣ କରିଥିଲୁ ମାଲୋ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନାଶିନୀ ଜନୁଜ ଦ୍ୱାର ପଦାଳିନୀ ମା ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିନାଶିନୀ ଜନୁଜ ଦ୍ୱାର ପଦାଳିନୀ মাল মহিষাসুর মদিনী মা মাল মহিষাসুর মদিনী মা মা ত্রিপুরা সিংহ বাহিনী অভয় বরদায়িনী দুর্গে দুর্গতি নাশিনী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী ধনুজ দর্প দଳିনী চণ্ডমুণ্ড ভଳି ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲୁ আচ্ছা ମହିଷାସୁର ଭଳି ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲୁ বেশ ସିଂହ ତୋର ବାହନ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲୁ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥିଲୁ বেশ ସତ୍ୟ ଗଲା ତ୍ରେତୟାରେ ମାଲୋ ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦିଲେ ତୋ ପାଦ ବେନି ମା জনক রাজনন্দিনী বন্দিলে তো পাদবেনি জনক রাজ নন্দিনী বন্দিলে তୋ ପାଦ পাদবেনি জনক রাজনন্দিনী বন্দিলে তো পাদবেনি মাল বন্ধনু কলু মুকতি মা বন্ধনু কালু মুকাতি মাল বন্ধনু কলু মুকতি মা বন্ধনু কালু মুকাতি মা মঙ্গলময়ী জননী দুর্গে দুর্গতি নাশিনী অভয় বরদায়িনী দুর্গে দুর্গতি নাশিনী জনক রাজ নন্দিনী বন্দিলে তো পাদ বেনি বেনি ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ আচ্ছা ତତେ ସୁମରଣା କରିଥିଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଥିଲୁ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁ କରିଥିଲୁ বেশ ତୋର ଶରଣରେ ସେ ପଶିଥିଲେ ବନ୍ଧନୁ କଲୁ ମୁକତି ଜନକ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦିଲେ ତ ପାଦବେନି ତ୍ରେତୟା ଗଲା ଦିନୁ ଭାଇ ଦ୍ୱାପରେ ମାଲୋ ଦ୍ୱାପରେ ଯଶୋଦା କୋଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ କୌଶଳେ ମା তারপরে দশদা করে জন্ম হেলু তু কৌশলে মা দ্ୱାପରେ ଯଶୋଦା କୋଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ କୌଶଳେ মা তারপরে দশদা করে জন্ম হেলু তু কৌশলে মালো কংস তু খসি তুহি মা খুশি তুই মা শুনাইলু ধ্বংস বাণী দুর্গে বাবা দিদা দিদা দিদি অভয় বরদায়িনী দুর্গে বাবা দুর্গতি ଦ୍ୱାପରେ ଯଶୋଦା କୋଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୁ କୌଶଳେ କୌଶଳେ ତୁ ଗୋଟେ କୌଶଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମାମୁ କଂସାସୁର ହାତରୁ ତୁ ଖସି ମାମୁ କଂସାସୁରକୁ ତୁ ଧ୍ୱଂସବାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲୁ বেশ ମୁଁ କି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ হ্যাঁ ମାମୁ କଂସାସୁର ହାତରୁ ତୁ ଖସି ମାମୁ କଂସାସୁରକୁ ତୁ ଧ୍ୱଂସବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁ ଗଲା
ଦ୍ୱାପର ଯଶୋଦା କୋଳେ ଆଚ୍ଛା। କଳି ଯୁଗରେ ମାଲୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ତୁହି ବିମଳା ନାମ ବୋଲାଇ ମା ଶିକ୍ଷତେ ନାମରେ